একটা সত্যি কথা বলি, মন দিয়ে শোনো। মানুষকে তুমি যতই ভালোবাসবা, ওই মানুষটা তোমাকে ততই সস্তা ভাবে অবহেলা করবো। ক্ষতি বাইরের মানুষ করে না, ক্ষতি করে নিজের মানুষরাই। জীবন মানেই লড়াই, কখনো পরিস্থিতির সাথে, কখনো নিজের সাথে। মায়াবতী, ইচ্ছা হলে থেকে যেতে পারতিস, কষ্ট দিতাম না তোকে। আমি এখন নেশায় আছি, তুই আছিস অনেক কাছে। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है